Yan, 4 minutes na lang. Mag-end na tayo. Nalolobat na yung aking yung aking flower. Sis Ann, salamat Sis Ann. Yan, with ads ulit, Sis Jane, sa gitna. Si Sagi, still watching din sa'yo si Sagi. Harang din sa gitna. Salamat, 5 million in the house. Thank you very much. Two minutes left. Yan, si Sagi, full watch na dito si Sagi. Tapos wag ko din magtamsak ko dun sa yung tamsak din sa upcoming mo si Sagi, ha? Yan, mag-end na tayo, guys. Salamat sa inyong lahat dyan na naka-BG at salamat po sa lahat ng pumasok sa aking live. Thank you sa supportan nyo dyan, guys. Maraming salamat sa lahat-lahat ng ating mga kaibigan dito sa YT. Yan, thank you for the support. Yan, muli guys, tayo. Good night sa inyong lahat at good evening sa inyong lahat dyan. Good night Sis Ann, Sis Rose, at sa lahat po na nandyan na naka-video lang. Yan, good night everyone at ingat po tayo palagi. God bless and more live pa sa atin lahat. Bye everyone. Thank you. Yahoo! Good night Sis Mars. Good night din sa Sis Rose. Yan, bukas na lang kita i-watch Sis Rose, ha? Yan, thank you everyone sa inyong lahat. Yan. Bye!